बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अगस्त 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी इंटरटेनमेंट इवेंट्स में विजिटर्स की तादाद 16 मिलियन से ज़्यादा। सऊदी अरब की जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि साल की दूसरी तिमाही के दौरान इंटरटेनमेंट के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में विजिटर्स की तादाद 16 मिलियन से तजावज़ कर चुकी है। गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 130% ज़्यादा है। इसी मुद्दत के दौरान विजिटर्स की तादाद 7 मिलियन थी। अखबार 24 के मुताबिक जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने कहा दूसरी तिमाही के दौरान जारी करदा लाइसेंस की तादाद 1529 रही, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 7.3% ज़्यादा रही है। गुज़श्ता साल 1425 लाइसेंस जारी हुए थे, जबकि लाइसेंस याफ्ता तफरीही मकामात की तादाद 97 तक पहुँच गई है। सबसे ज़्यादा लाइसेंस रेस्टोरेंट और कैफ़े में लाइव शोज़ की सरगर्मियों के हवाले से किए गए, उनकी तादाद 523 रही। तफरीही तकरीबात के लिए 433, तफरीही शोज़ के लिए 322, तफरीही शहरों के लिए 93 और रश को मनज़्ज़म करने के लिए 60 लाइसेंस जारी किए गए। मॉनिटरिंग के लिहाज से 2024 की दूसरी तिमाही में फील्ड विजिट्स की तादाद 3 गुना बढ़ गई, जो पिछले साल के इसी अरसे के दौरान 5200 थी, जो अब बढ़कर 21,000 विजिट्स तक पहुँच चुकी है। जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने लाइसेंस जारी कराने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इंटरटेनमेंट पोर्टल भी जारी किया है। वतन के साथ गद्दारी पर सऊदी अरब में शहरी को सज़ा मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि वतन के साथ गद्दारी, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदों के साथ हमदर्दी और अलकायदा के सरबराह की तारीफ पर सऊदी शहरी का सर कलम कर दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा खुफिया मालूमात और शवाहद की बुनियाद पर सऊदी शहरी अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल कनियान को गिरफ्तार किया गया था। उस पर तक़रीबकारी के मुतअद्दिद इल्ज़ामात पर तफ्तीश की गई और अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दलाइल, शवाहिद और उसकी बुनियाद पर उसे कसूरवार करार दिया और सर कलम की सज़ा सुनाई। बाद अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा। शाही फैसले पर अमल दरामद करते हुए इसकी मंजूरी के बाद सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। फाल्कन मेला शुरू, 1,70,000 रियाल में 2 बाज़ फ़रोख्त हुए। रियाद के फाल्कन क्लब में सालाना मेला शुरू हो गया, जिसमें 16 मुख्तलिफ मुल्कों के ताजिर और बाज़ पालने वाले शरीक हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक फाल्कन मेला 24 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें बाज़ों की नीलामी के अलावा दीगर कई सरगर्मियाँ भी होंगी। इंतज़ामिया ने कहा मेले के पहले दिन 1,70,000 रियाल में 2 बाज़ फ़रोख्त हुए हैं। इंतज़ामिया ने कहा नीलामी के ज़रिए फ़रोख्त किए जाने वाले बाज़ों के ख़रीदारों को मलकियत के सर्टिफिकेट के अलावा बाज़ के मुतालिक तमाम डॉक्यूमेंट हैं वो भी दिए जाएंगे। सऊदी अरब की जानब से गज़ा में जंग बंदी के लिए कोशिशों का खैर मकदम। सऊदी अरब ने अमेरिका, मसर, कतर और उसकी जानब से इसराइल और हमास को 15 अगस्त को गज़ा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की दावत देने का खैर मकदम किया है। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा उसने एक बयान में जंग बंदी तक पहुँचने और गज़ा में बिगड़ते इंसानी हालात से निमटने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन, मसरी सदर अब्दुल फताह अल-सीसी और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की मुसलसल कोशिशों के लिए अपनी मुकम्मल हमायत का अदा किया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब की तरफ से गज़ा में स्कूल पर हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइल की तरफ से गज़ा में वाक़ स्कूल पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने निहत्ते बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने से रोकने के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। सऊदी अरब ने कहा कि इसराइल की तरफ से आलमी कवानीन की मुसलसल पाबंदी को मुस्तरद करते हैं, जबकि आलमी बरादरी को इसराइल का मुहासबा न करने पर इंतहाई अफसोस है। सऊदी अरब ने कहा गज़ा में इंसानी अलमिया जारी है, जिसे रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। ब्राज़ील में त्यारा हादसे पर सऊदी अरब का इजहार अफसोस। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो में होने वाले त्यारे हादसे पर अफसोस का इजहार किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने त्यारा हादसे के बाइस कई लोगों की हलाकत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। वज़ारत ने कहा इस शर्मनाक हादसे के वक़्त सऊदी अरब ब्राज़ील के साथ हमदर्दी और हलाक होने वालों के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करता है।
ریاض اور شرقیہ ریجن میں مزید 3 افراد کو سعودی نیشنلٹی مل گئی۔ سعودی محکمہ حوالے مدینہ نے کہا کہ ریاض اور شرقیہ ریجن میں 3 لوگوں کو سعودی شہریت دینے کے احکامات اور فیصلے جاری کیے گئے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض میں محمد بن حسین بن راشد العبادی السبیعی العنزی کو سعودی نیشنلٹی دینے کا حکم جاری کیا گیا۔ سعودی قانون کی شہریت کے آرٹیکل 14 کے تحت الشرقیہ ریجن میں عائشہ الحمیدی النجدی اور احمد الحمید النجدی کو شہریت دینے کا وزارتی فیصلہ جاری کیا گیا۔ واضح رہے، شہریت قانون کے مطابق وزیر اعظم کسی کو بھی سعودی نیشنلٹی دینے کے احکامات جاری کرتے ہیں۔ یہ احکامات وزیر داخلہ کی جانب سے موصول ہونے والی سفارشات کی روشنی میں کیے جاتے ہیں۔ قانون وزیر داخلہ کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شہریت کی درخواست کو منظور یا مسترد کر سکتے ہیں۔ طائف میں کراؤن پرنس کیمل فیسٹیول 56 ملین ریال کے انعامات۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سرپرستی میں کراؤن پرنس کیمل فیسٹیول ایڈیشن 6 جو 6واں ایڈیشن ہے وہ 10 اگست کو آج وہ کیمل سکوائر پر طائف کے شروع ہو رہا ہے۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق انہوں نے جو کیمل فیڈریشن اعلان کیا ہے کہ فیسٹیول 10 اگست سے 10 ستمبر تک طائف کے کیمل سکوائر پر جاری رہے گا۔ نئے ایڈیشن میں اونٹوں کی ریس میں انعامات کی مالیت 56 ملین ریال ہے۔ یاد رہے کہ اونٹ فیسٹیول کے پہلے ایڈیشن کا آغاز 2018 میں ہوا تھا۔ اونٹوں کی ریس کے شائقین کی بڑی تعداد اس میں شرکت کرتی ہے۔ فیسٹیول کا مقصد اونٹ کی دوڑ کے ورثے کو منانا، اسے سعودی عرب اسلامی ثقافت کے حصے کے طور پر فروغ دینا ہے۔ اس ایونٹ سے سعودی عرب میں سیاحت اور معیشت کی سپورٹ اور ترقی میں بھی مدد ملے گی، جو کمیونٹی کی شمولیت کی حوصلہ افزائی، قومی ورثے کو تقویت اور ملکی ثقافت کی گہرائی کی عکاسی کرتی ہے۔ اونٹ کی دوڑ قبل اسلام کے دور سے جاری ہے۔ مضبوط، تیز ترین اور خوبصورت ترین اونٹ تیار کرنے کا رواج آج بھی جاری ہے۔ مسجد الحرم میں بزرگوں اور معذوروں کے لیے مفت ویل چیئر کہاں پر دستیاب ہے۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی کے امور کی جنرل اتھارٹی نے مسجد الحرم مکہ مکرمہ میں بزرگ اور معذور لوگوں کی مدد کے لیے ٹرانسپورٹیشن خدمات کی ایک جامع رینج متعارف کروا دی ہے۔ ایس پی کے مطابق جنرل اتھارٹی نے بزرگوں اور معذور لوگوں کے لیے مسجد کے مخصوص حصوں میں مفت ویل چیئر کی سروس 24 گھنٹے فراہم کر دی ہے۔ مشرقی حصے میں باب السلام گیٹ نمبر 19 اور مغربی حصے میں الشبیکہ پل، زمینی منزل میں دروازہ نمبر 14، پہلی منزل کی سیڑھیاں جنوب کی جانب وقف ملک عبدالعزیز اور مغرب کی جانب الشبکیہ پل کا حصہ شامل ہیں۔ اتھارٹی نے زائرین حرم کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے 5000 گولف گاڑیاں بھی فراہم کی ہیں۔ یہ مسجد الحرم میں مسائی، مطاف اور چھت کے علاقوں میں دستیاب ہیں۔ تنقل ایپ کے ذریعے ان تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ گولف کارٹس، الیکٹرک ویل چیئرز اور عام ویل چیئرز کو وقتاً فوقتاً جراثیم کش عمل سے گزارا جاتا ہے۔ یہ تمام اقدامات زائرین کی صحت اور سلامتی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مسجد الحرم کی چھت پر بزرگ اور معذور لوگوں کے لیے 50 جو خصوصی گولف گاڑیاں ہیں ان کی بھی ایک نئی سروس متعارف کرائی گئی ہے۔ یہ اقدامات اتھارٹی کی جانب سے زائرین کے لیے فراہم کی جانے والی جو کوششیں ہیں اس کا ایک حصہ ہیں، تاکہ جتنے بھی زائرین ہیں ان کے لیے جو عمرہ ہے اس کے سفر کو آرام دہ بنایا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ تمام قسم کی جو سہولتیں ہیں وہ آپ حاصل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ جو عام ویل چیئرز کے علاوہ گولف کارٹ وغیرہ کی سروس حاصل کرنے کے لیے تنقل ایپ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔